Shalom, shalom, shalom. Me dakbene Yesu le ndikaya de wo agbeta. Me so kafu dodoreji akpedada na ole na Yesu de taole da popo yame. Na vi afisi afikole le ndikaya jibenye baku ne Mia Fumaou. Elle avait fond mais Echeo Ojinaha Okana Fumaou. Nous connaissons beaucoup Kenny Amegbeto qui m'a oué lolonu oué lolon. Nous avons mima kafri mia subwe mia dodo chio. Non vine. Fisi afiko lele ndikaya. Sonchi kokwe kafu dodoreji akpe dadane. Blone ma ube akpe. Blone fofola be akpe. Blone senkatatobe akpe. Depen koreji subwe. Kafi lendikaya mawuyiro lendikaya lo nemi ekpo Bible me les proverbes agbalé me Proverbe 15 verset 3 emenyo gloleke les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Yehova un coup, la fille et au lekbo, amenyo, bakle, ame vendio. Nos vies, Yehova nyanu sianu. Nous kele woso kembo yo zambaji yo so dasine Yehowa de Yehowa nye nous keme otoso alors nous komo leto kembe fon l'indike ya de penkume be matono be Yehowa nye elle avait penku la fisiafi. Nous de kakenya mabioso bol indikenya yenyebe mukanu kelejo mukanu ke moleto mukanu no mekele yejiwa deroji subwe kafui blone maube ojifo planyigba ble nusia nu keleme ke wo nu opatale nkeke amaton ame amadengo agbe wo iye wonye amegbeto wonye papot Christian David yenke kama andregoa edideme oh papa mukanu kelejo meso nchiko kwe kafu dodoriji akpedadano nkano no mekele yejio masuboda makafuda mado unkoriji papa mede akpeno lendikeya de enu jojo ota ela bo onwere ibe nusi anu henanyo etovane mo awuvio ne ma ovide la fide lendike ya ne ko fa gbeji ne wata pe ne ma o ela be enya gbolobe nusi jojo patade henanyo evanane Kristo to ma awuvio entia nkanu ke moleto nkanu no ke molo no nyabe ni ma ovia Dieu peut encore dire subwe kafu lendikeya so kafu dodoreji akpeda dane blone ma ube papa akpeno lendikeya oh Yesu medo akpeno me subo me kafu nchikoko pe ma unenye nusise opatato nenye oh papa akpeno la gbogbo koko akpela ma ufufu akpe oh Yesu akpe nusise opatato akpe papa me subo papa me kafu
Papa akpeno lindikeya. Papa akpeno le fonya. Meso nchiko kwe bubu kafu dodoriji. Na ole gapopo yame. Me do unkoreji. Me subo. Me kafu. Akwe papa. Le Kristo Yesu venkome. No vinye ne futoa ba de totrodo lindikeya chan. Subo ma ole gapopo yame. Ne nou jojo no meo. Nou begbeleo. Eva les ainsi bébé au bout de ne chande. Non vigne. So kafu dodoriji akpe dadane. Blonebe mau akpe. Blonebe fofo akpe. Blonebe nous sen patato akpe. Elle avait. Yepen coup. Le anigba pataji. E o pona amenyo wakla me vondi o pata. E ho akpona mielo. Nous si nous coller, nous si nous me coller, nous si nous me coller tout. Yehowa kone, Yehowa la doit être venon. Et dia subo e kafu de bon koreji, sonti kokwene, bubu kafu, dodoreji akwedada, ye chenel indikaya, subo. Le Yesu Christo bon come. Alléluia. Après cela, je regardais. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais attendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la chute. Alléluia. Ndike anyebaku, mila gede, mila di poton lia, et mila gede, ma oufenula oulome. Ye maoula de nous kowe la yedji l'enkobea sofiomi. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Apocalypse 4 verset 1er. Non venye fiko lele gapopo ya mere. Mujibe akpere nchinye ne miya pe Christo peut voir. Et vous croissez, vous cessez, vous montez corps les cavaliers à Todia. Evoa ne Zramido, evoa ne Kolomianchi, evoa ne Denu maye nu begbelo patada, evoa ne Duchi na nyebaklo le dikaya, no vinye evoa le fisia fiko le dikaya, pe Christo evoa, evoa si evo sese, evo ke kore le kavera tojia, evoa le dikaya, pe Christo evoa le dikaya, pe. Pe voir l'indikeya, tona Yesu benade, ye doje si l'indikeya bele, fian me verront koka bakuya de ka de jesi nene, fian e blonya de la, ebe oh no vigne, nous que les jode nyani baklodia, miao ya mi mérité. Labe mi nuyo mi wona nuyo me milea e fiobe no le mio la te kamila ou mi fa va meyade ameyade c'est un innocent alléluia Yesu globe egbe ni baku mi la dogo le fofo la ba permis no vi ko gbe o chile gapopo yame na fwasi akota na blibone Yesu be ye lesi bebe fiafi ajoda la wanene ela be ye do jesi be nouveau la yin ye gbesi agbeje na nouveau mo ye muja wande kakele yin be ye do jesi be ye Yesu Kristo ade awo mo jene ekunwo miawo ya mi jene hallelujah minya fiafiton ajodalawa yenya mekede jesi Yesu Kristo be vosa ke be va wala tisogadi tutuma hallelujah ajodalwa ebenade miaoya nukele joromia jeya ela te joromia ji ela be mi wo nuke je be mi ayi eluya me for amewa yade mewe hallelujah enyabe amewa mérité ku voyez mérité no vini odola nyabe Yesu be kukula tisogajiade Yesu mérité be yetepe be ho hallelujah no get des révélations wame be
Yesu do la ku eye do la ku enye apôtre Christian David do la ku kembe Yesu va ku lo tanya gawo me kembe atisoga pe jidudu atisoga be polodoa evo afo nsia wona do la me fa beji no vinye afisi afikole be Christophe voix be de o louvon gbogbo pre o nchima me be voix de o affaire me be voix de roi me be voix de o do doaji be de so ba previ oji be voix les gars popo ya me be Christophe voix les gars popo ya me be monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera par la suite. Alléluia. Mbe matono benade no le ma ou be volitea ndekpe ma jodo jio ke ma ou mle nyanya mene alo ma ou ma defion. Alléluia. Ma ou de na nuko ela ba yeji ba ku eto de to ba gbemia ma ou de nefion na o ma ou so nefion no jenko. Alléluia. En chile ndike ya no vinya fisi afiko le ade gede do kome tone ma ou bo ko me pe ma ou bo ko me yo va hwanyi no de nyeme va ge va hwanyi no va gede nyeme va gede nye luvo nye gbogbo ple nye nchimame va nye agbemela gbogbo ko ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Non vinya fisi afikola bio ma gbogbo bene gede yeme bio gbogbo kokoya bene gede yeme be gbogbo kokoya lindikeya be ma gbogbo va hwanyi no de nyemela ma gbogbo va hwanyi no de nyemela gbogbo kokoye vala gbogbo kokoye vala gbogbo kokoye vala gbogbo kokoye vale ndikeya gbogbo kokoye me pe o le ndikeya gbogbo kokoye me pe o le ndikeya va hwanyi no de nyeme 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 au gbogbo kokoye va gbogbo kokoye va gbogbo kokoye va la ma o gbogbo va na ide nyeme ma o gbogbo va gede nyeme gbogbo kokoye me yo ma o gbogbo me po gbogbo kokoye me yo ma o gbogbo me po ma o gbogbo va gbogbo kokoye va lindikeya no vinye va bio gbogbo kokoye bene va igbola ma o gbogbo la bene va na ide yemela be e to manu emende pe mi wo ne Kristo to la nyigba jiola gbogbo kokoye va ma o gbogbo va gbogbo kokoye ma o gbogbo valendikeya gbogbo kokoye valendikeya ma o gbogbo valendikeya gbogbo kokoye valendikeya ma o gbogbo valendikeya ya o gbogbo kokoye ma o gbogbo oh mi po lendikeya. Alléluia. Alléluia. Gbogbo kokoye ma o gbogbo valendikeya va mi po lendikeya. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, verset 16-17. Non, venez. Dola 2 gesibe ma wo fe gbedo hoyini gbogbo kokoe fe no fe leyeme enchi ana mo gbogbo kokoe alendikeya na mo gbogbo kokoe alendikeya benegede yeme eva wore kagbakle ma wo gbogbo kokoe mi epo ma wo gbogbo kokoe mi yo mbe ma to no lendikeya benade ma wo le na mi si bebele ke to alo nono na me sinene no vinye ne eto gbakuro no la si yo do jesibe ye to ya eno ya de no hiande le gboa no hiande le to gboa de ko nyabe ye to ya de o la zoloji o la bie gado mo nto cham ya toa mimbio na onu nto chon wa ye nto chan nyabe ye be wi anu ya hin. Hallelujah. Nuwe na Yesu fion nu bro benade be
ehihia me towe biona ndo be miaoya miato nye be noa hia eken boué mi va le bien. Alléluia. Il parlait du Père. Alléluia. Il connaissait le rôle du Père. Non vigne ne eto la sio ye eto anyabe vile ici e vija anyabe tole ici ade ndole a eto anyana jenkobe nu ya hia bevi vo eto na tevena de bevia ne va bio ne bebio kwa ya datile nchine. Alléluia. Non vigne bio gbogbo koko ya lendikeya maube o ya tonyo enyila mimi abio ya kpono ya baso pe na miola mi ma bio ya kpono alo apae la sodan alo akle na miola enchi ade ne mi bio gbogbo koko ya mila ho gbogbo koko enchi lendike ya bio mau gbogbo koko mau gbogbo beneva hode anyino de yeme elabe yoinye gbedohwa. Ne savez-vous que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Oh, alléluia. Le Jésus-Christ.com. Amen. Verset 17 à l'église. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ola ko gberuji la fisia fikole le gapopo ya me yo la dogbera kutom ba mesia me ke chi yo menaye le ya gble ma o fe gbedo hoke yin de le ndike ya ma o ne gble domene ba mesia me ke chite de yinchi era ni amegbeto era ni gbogbo era ni lao edanyi nukakeo, règne animal yo, règne végétal yo, règne spirituel yo, règne physique yo. Mais si ameke chite de yenchi be ya gbleye. Alléluia. No vinye nu gble lo ame agble nu ele amo gble nanu. Alléluia. Ba me si ameke chite de yenchi be ya gble domena ye be nu yama suesio e yama vo alola te de komea be maune gble lendikeya. Alléluia. Parce que ni mau fwe gbedo ho no vinye mau wona fune e dona fa e duna chine ye to do gbeda lendikeya na bio benade amesia meke chi o mebe agble domena ya maune gble ela benye mau fwe gbedo ho do gbeda papa le Yesu Kristo bon come amegbeto yo elan yo gbogbo yo ke chinye yo me be agble domena ma papa. Hey, maune gble domene lendikeya elabe menye mau fwe gbedo ho elabe menye mau fwe gbedo ho amesia me gbogbo amegbeto elan yo achio ke jemegbe chitebe ya gbelenye apôtre Christian David veut agbe ya gbelenye ministère ya gbelenye home ya gbelenye dowodwa papa lendikeya maune gble domene Dieu que Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Eh, papa, messia me que chitere amedenchi, que le sec benye l'indikaya, o chiterenchi o le doame, o chiterenchi o la ferme, o chiterenchi o le kwame, de wo jojo nyenyeji, bewa gbele domeno, eh, maune blame à l'indikaya, maune blame à l'indikaya, maune blame à l'indikaya. Messia me que la chitere mianchi, a messia me que la chitere mianchi, be ya gbele domenami, ya gbele domene maube gbedohwa, eh, maune gbele l'indikaya, maune gbele l'indikaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Bible ade egblonyade le Johannes pe agbala etamewo pokui amewa Jean 10:10. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et foutoire
et doit me toquer les cibés on a les hihiame les amours agbeméon. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui la Bible appelle le voleur? C'est le diable, c'est Satan. Et nous que Satan a on a, yebe dollar on a, dollar bonbon metolo, ange déchu et toque wato pa Satan a on a, ye wachon on a, fifiare que Satan a lea. Ebe dollar bonbon metole ke mbebe dollar nchilan metole amedo la nigban ya dionya metole nchilan me voir c'est des agents du diable. Alléluia. Où on a donné Satana ne Satana be dona yeni be égorger, tuer et détruire. Alors dérober, égorger et détruire. Alléluia. Ye Satana wala nigban dia yebe dollar e ke wa chona bobo me dolo ke ngbe nchila me dolo chomba one. Alléluia. No vinye ne ole satana mvoro yenchio benale e doke ya wona la nigmagia yon dérober, égorger et détruire. On y a que dérober ni la finou la finou quelqu'un a fait sommer a fait son a fait viou a fait do a chakanu pata égorger a wu name Satana wu name. Alléluia. Wu name détruit a gbole no pata Satana gbole na nu chaka na nu bulu na fone nu vale ndikeya maula gbole domene gbogbo fun amegbeto yo gbogbo yo elayo ke chite den ti o le ndikeya maune gbole domeno elabele nye gbedo ho mau fe gbedo ho nenye mau dongbe be na medebe a gbole fe gbedo ho ye la gbole domene. Amen. Alléluia. Dogbera ba mesiame elayo amegbetoyo ke chite be ya gbele dome ne mau be gbedo ho ke nya mau ne gbele mesiame ke la chite be ya gbele dome ne mau be gbedo ho ke nya mau ne gbele lendikeya mau ne gbele dome ne lendikeya mesiame ke la chite be ya gbele dome ne mau be gbedo ho ke nya maune blele ndikeya dogbera le Yesu Kristo ponkome. Hey papa akpeno me subo me kafo no vinye dogbera obe elagbogbo chite da medenchi elagbogbo nyemnyana no ko kuna dreo vano kuna dreo pona lande la lome ni mi pa ayom ne ma dogbera gbafo. Alléluia. Elagbogbo chite da medenchi le miamele kapopo ya me bo maule duchino le ndikeya wo ya ko kuna dreo pona lande la lome elawon pone la lome ne mi pa ayom ne mi dogbeda ne mauba duchino le Yesu Kristo ponkome benade maule gbele domene amede ke chite de maube gbedo hwanchibe ya gbele maule gbele domene le gapopo yame le Yesu Kristo ponkome le Yesu Kristo ponkome. Alléluia. Mauira amede le indikeya le miapetola Yesu Kristo ponkome. Bron le fiko le ave papa akpeno le indikeya novinye mjibe maso maupenya bokui vide maso do sen le indikeya mjibe maupenya maso do sen le indikeya egbe ami a Kristo towa mile wo avuko mimawo mile wo enyako mimawo wa ne ma wo dondo da vude me yo nto gende avua me ne gbegle de to me gbona egle na nu le amefe agbe me de na be gbe ami a Kristo towa mi ame ko be mi ni Kristo towa enu le jodo mi aji hame ye mi le pogbe gble le emoji dike ya ma wo sonya vide nam be ne maso honwo bila gere luka fe agbalin eta weve Luc 12 verset 13 Luc 12 verset 13 les midio le fonamile 1 Corinthiens 6 verset 7 Luc 12 verset 13
1 Corinthiens 6, verset 7. Luc 12, verset 13 à l'églobe. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Verset 14 à Églobé, Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. Alléluia. Il y a 1 Corinthiens 6, verset 7. Et vous l'avez, c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alléluia. Apostole Paulo, il y a les fions, les kepenou, les blobenade. Et ne egbe Christo to adjiriba plenya henhele no wamea. Be ewan tocha de baloa mule tefeo. Waneva lenenede nukeba vunye agbeto wono. Ne amedele wa vuko be ahonde la siwa dachine. Dachine. Alléluia. Pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alléluia. No vigne l'indique ya mujibe maholonu Kristo tode. Maholonu no vide que laisse avec benye l'indique ya. Be egbe mi a Kristo toa mi gede afudome, mi gede nyadome, mi gede nonomedome. Mi renanya, mi wonafu, mi holona de hiheme nunchi. Mi no wafu be etonye toe awo atavinyo le hale ataganyo zitonye benuoji na vinyo ozinonye benuoji ni nenyo ozinonye benuoji mi afofo de kado na ede mi atobe héritage aji ede kale lui mi o mi mle pogo melemu no sude won fofo azi wa tobe do meninu ke china waji yebe va do urina Yesu la modo me ewuge dapa Yesu tone fofo nye benade mi atobe nu ke be bledare na mia ne mekumi avinye si ele ke ochon le di se file ya tagan tavio bo le di sale se tobo be yo tobe héritage américain na edoji one mena yo one woleke ma hotonye no kabe nyayo yo totoe yo pata yo toe ba winye mia pata mia toe mia pata mia toe wa ke ame agbronya ne Yesua bien que Yesu nye jipople anigma wola il est le créateur de toutes choses ma Yesu ngende nyawame onya ame wa ke dapa le gbronya ne Yesua e po fofo ale fun ne fofo am le wa mu dagbre. Alléluia. Et pas fofo ale funu nya be fofo chava le senya. E be dapa blonya wa. Bodabe ne Yesu sere la wodo so nchina yo. Ye be la mena yo wa. Nya wa be donchi agbobo kokko ba so ni Paulo. Le 1 Corinthiens 6 verset 7 ari. E be nari enu won tongere ba vo mi ngba no we. Ni dachi la. No vinye. No vinye nous que les blonon les diken ya muni nous facile benyo wano ni Kristo toare amedem le na re hiye me benu onchio amedem le na da gble ni gbanchio ye to gble nu ya dade nti en fofo na indeji alede nti ano holo no nti ya ola ye wo gbe ola ku ola dio ola be no bio se bebe ma wade ma wu mu don wode onyan ke ti ma wu don wa ma we wo jifo gba pla nyiba nu si anu ke la nyiba do meni nu we nu si anu ke la nyiba di fiare do meni nu we omlo wa fun ne yo
on va les voir vous ne vitucuire que to daro kofea vitucuire que ahoi banvire que to tu darea on va les voir vous ne voix nous que into ni noa héritage ganya que ni eto que o jifo ba plan ni ma to e o mole wo be tukado no vinye no la wa vous ne la wo tukada de ne héritage de la ni ma yare wone ke ma wo darea le ko wone be tukada do yenda fion ya gede ma wo me yo mau la noto we ko la réaliser la ou toto no vinye no do réalisation ou toto o do réalisation ou fofo to ne nous vide ti dara file o ma be hale alléluia ne nous vide la fida me rebe ele hale o ma do no meno no vinye ne nous la mesiade amen ba ve dinabe ne wulu do la fida me do le hala amen do na no mento chon o ma pofunu enu ake mu la siwa ye na ye o le fuduon ye no vele henyawa wa ma ube matono l'indiquer à mes bénades au lieu de lutter pour l'héritage là que ton papa a laissé là lutte plutôt pour l'héritage que le grand Dieu oui nous a laissé gratuitement ni ma blo di faut que ni ma ba ko me no ke ma auto ne ma oni to a héritier oni no ni héritier ne no gede jijime ma ula na ko la réaliser nous que to réaliser on la réaliser nous que non réaliser alléluia no vigne ndibe le ndika ya ma domse ne ma gbolo ma photo do no ego me gbe mi a Kristo to mi ve le wa fun ke mi ma ho mi ve le wa jere ke mi ma ho mi ve le renya ke mi ma he ye le he ba be gbegbele le va mi apa gbeji mi ve le ren do meyin alléluia e wan to cham ni to gbe o to be le he to gbe o to be le he mama o to be le he oh no vinye o le gugame ni ma gbablo no jiwo la po no po la va no bio certificat be ma o de ma o doa mbe ma bi o be ma o don ba be enyawa ma o don ba be gede afun me ma o don no le dogbe ra wan to chama se e la be ma o mchina tere fe nyanchiu dola no su ya bio Yesu be na de ne glone fofo be ne ma yo to fe do me nyinu akuyo apostolo Paulo va do nchina mi le 1 Corinthiens 6 verset 7 be mi dachi nuo nous allez deuxième partie 1 Corinthiens 6 verset 7 et bien laissez-vous dépouiller alléluia ma batte brin ou nene dachi nous akike me nous ka mo le ri ko to le di ko e wan to cha no ba vo e no ba vo afo e no ba vo e ba vo le o nkentiu o ma te plavo ne do me nyinu o dachi le ntina wale rofa vono we poba etiteti le noa me ye amedo biankudo me be agble domena me kwa teingbo dome alléluia ne titretiti le noa me amedo le jibe agble domena me kwa teingbo dome la novinye teingbo dome le fun amedo khado nono me wanchi o be le hanyi gban be nya le village egbe a o su dono amove he wa no be banigban wa no ba vo be nya egbe ozu dono amove geje enu he heritage be nya he me egbe akole ko chira wa maula dagbele nchi ole ndikeya maula yodono le ndikeya be maula yodono le ndikeya ewo ke gende anyigba be nya heheme ewo ke gende domeninu be nya heheme ye no ba vo ye mama be keme ye togbe be keme ye egbe ele nye dolelele egbe ba fa gbojia le dike ya maule dakbele nchiole Yesu Kristo bon come maule yo tono le gapopo ya me no vinye oni Kristo to do la nya mawe nya do la nya le ke mawe position le mu jojo patame no nya mawe position vo le yipo le do le kwa botado daji le kodo daji le ronoko towa non vinye o la do problème fifidien pour la vano bio significa maulema mau dongbe ni Abraham be la soigné barene alléluia mawe dongbe ni ke gapopo adere ho alomho e be jiji mo ho alomho ni mawe dongbe no be la sonwa nawa non vinye ni mawe dongbe nawa e ba vuyo wona enu ye ma wo ngbre be nyade na wo amede mbe wo na e ba vu o ma ve no wa fu do nuke ma wo don da awo
enu djuro ko ya lo ko be enu ya ne tien ko la do eji leke kuleke ye on to le dogbeda ne mawu le vlibe ayi. Jean 10:10 allélo. Et Satan va, c'est seulement pour détruire, c'est seulement pour égorger, c'est seulement pour tuer. Il va gbelenamnier, alléluia. Maoune yira le fi kole le matin, maoune venu le fi le matin que le matin, fonyare kakembe maglona wenibe, maoube amekole nono me wame, ye egbegle le wape agbedile yi yame, to enu jojo wanchia. Il est d'appelé wanchile indiqué ya le Yesu Christo point com. Alléluia. Maoule d'appelé mianchile indiqué ya le Yesu Christo point com. Owe gende nyade me ke maou don rodawa. L'indiqué ya ola kbede nchine nyeba ko mila dogbeda mila eklodi mila de kokune maou. Atone papa ave papa. Mbe gende nyade me ke ye nyembiogbe alo omtamonamo. Egbe eva hen gbegle ehen dolele ehen haha ehen nonome gbegle de vanye agbeme. Papa so kemle ndikeya, papa so kemle ndikeya, papa so kemle ndikeya. No vi gende gbedodo da mele gapopo yame. Ne fofo de hen ne dada we hen ne towe vele hanigma be nye be le doti khomele gapopo yame. Dogbeda de tale gapopo yame. Ne no we vele hen enuabe héritage benya ye gbegle jore di le gapopo yame. No vinye dogbeda de tale gapopo yame. Ne fofo de vele hen nya bakumi atavio bakumi atagan ye egbea dolele die pa gbejia. No vinye dogbeda de tale gapopo yame. So nchiko kwe kafu dodori chine mau dogbeda de taglobe papa yodone elabe egede nyade meke mubiogbe kengba yo munyabe nenebe leon papa yo kpobe yo tobe nuye wa yo dola wa fruta wa yo mbio mau beleke egbe ayo jegbegleme dogbeda na rikukune mau lendikeya obe papa me de kukuno lendikeya de nu jojo yata papa me de kukuno lendikeya elabe me gende afuba klenya hehende kenyem dola gende mo kenyem dola wo egbele hegbegle bakle dole levanye agbeji papa o sokem lendikeya papa sokem lendikeya na dakbele nchinye papa na yodona le gapopo yame no vinye mau le klalo la yodono ne le deje sibe nyawa me keji alo nyawa kele hen alo nyawa kele wa yendola wewa no vinye ne décision le justice nto cha fifiade egbe no fond le gbebe nkeke alia justice n'avait retiré plainte mais justice n'avait retiré plainte no vinye nyare kama gbono le ndikaya lo ola khenya la nyigba di bele khonulo voilà kudo le noa gbono la chi no kudo le boire quelle est cette victoire didudu ken ola khonu wajo kudo le boa mais kela va pogo melemo alléluia no vinye avundo le ade omu wona la nyigba dio afundolea omuona la nyigmanjio ola wavano la swasio ola kujole bo alléluia no ye no la gbeade enu wa won to la ple la unenia no la gbeade maula nawe la unenia entia le ndikeya enya le justice de kokuno ayi avait retiré nyawa mle tono le ndikeya mebe no la te gede mawe héritage me avec oji pokla nyima be héritage me gawe won yo la o alléluia va no gbedenchi ole henyawa poya mawu le danye no le ndikeya be no benade ela swasio bo mani domelemo alléluia ela swasio ya bo mani domelemo ela swasio bo mani domelemo mawu nye mawu yenye nsi opatato mawu gbon yare gbon munyanye pastor apôtre Christian David ebro e da yenye ndesi ameke ndo no me won le pa gbe mele gapopo ya mo bo mawu le tegbere nyaji mawu le zinyaji ela ba mede le miame ele sape gbenye le gapopo ya enyade la tame no nenia e ya debre ayi justice na be honya gbomba noa ekula to seme newa gbeglela to seme ware mbiodo kwenye seve ne mave wonya maduji ma gbova ajo waku entere kelemo hallelujah no vinye to gbera ne maule fikolia glory papa so kemla
papa so kemla ela be nyemye be nene be leon la nyemunye be nene be leon la papa no vi nyemya Kristo to egbe mi le wafu ke mi ma wo mi le henya ke mi ma hen ela be mi nyama wo ke mi le subo aje mi so mi ape gombe sese mi so mi ape nu nyakwa nyasa mi so mi ape nyenye be mi so le subo ma wo no vi nye aje o ma ke so gombe sese o nyenye o nu nyakwa nyasa o be aso subo ma wo awo ma wo do epe nu nyakwa nyasa ma wo do epe gombe sese ma wo do epe nyenye ye mo la idi o la totero yo la so subo ma wo ye ma wo la di no e bia no le yeji begbele o le jo enu le wa mo amochi jo le baji le gapopo ya me le nya hehe le nuwo le nya donchi ma wo mu don o la no vinye Yesu mu don o la gbogbo koko mu le megba ku o la avun ko le wa ma o fo gbogbo mu le megba ku o la no vinye ngba panyare do ko ja no globe gbogbo koko ntoyi ma o fo gbogbo ntoyi gbogbo koko mu le meku o ma o fo gbogbo me le megbe no ni nyawo nchiale ndikenya papa miede kukuno papa miede kukunola papa miede kukunola papa miede kukunola le Yesu Kristo ponkome papa miede kukuno papa miede kukuno papa miede kukuno papa miede kukuno le Yesu Kristo ponkome papa me dogbe dale gapopo ya me don ma ofo gbogbo be America gende nya hehe won me nya hehe won le gble nu le pa gbe me le tolele pa baji le gapopo ya me alo me ya npo le vo o le gbrobe ne dunya jiso justice va da home zereka ela chie mezereka ola dia papa me dogbe dale gapopo ya me be ma ofo gbogbo ne hono Yesu Kristo fo ne du chino ma ofo gbogbo ne hono Yesu Kristo fo ne du chino e wo kele sape gbenye le gapopo ya me ma o le du chino le gapopo ya me ma o le du chino le gapopo ya me ma o le du chino le gapopo ya me ma o ne yoto no le dikeya ma ofo gbogbo ne yoto no le dikeya gbogbo kokele ame ale fikebele le gapopo ya me na dakbele nchi yoto ne le dikeya yoto ne le dikeya dakbele nchi le gapopo ya me yoto ne le dikeya papa yoto ne le gapopo ya me papa yoto ne le gapopo ya me le Yesu Kristo ponkome le Yesu Kristo ponkome le Yesu Kristo ponkome le Yesu Kristo ponkome maune yoto no yomule di beto epe kabio me mi hodo yo lindikeya hodo yo lindikeya le Yesu Kristo ponkome hallelujah hallelujah ewo ko be ne mi wo nya kaka mi gbogada home ya nkeke wajia afala di la hoeme me togbera de taule ndikeya ye me gbolonya di do wagbenchi be Kristo va kula ti sogaji e kofu de da nyire taw e kuro taw ye e tititre me sefe titre titi pa gbedi fo no le ndikeya me sefe titre titi pa gbedi fo no le ndikeya me sefe titre titi pa gbedi fo no le ndikeya video résurrection ne wore kagba ko le gapo siame video résurrection ne wore kagba ko le gapo siame le Yesu Kristo come hallelujah 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 banoviye olorado to ma ofegbe ne ndo to ma ofegbo vole sesi bebe maula du chino allo pastor le blo la fide le ngodo parce que pastor chon le fifine ne le nya hen o me ole ono na ngodo na be le dogbera be no la swasio pe ola hwanyi ma pe ola hole ke pe no viye madune pastor adunebe pastor le fianku anigbaji nku igan aponu la nigbaji enu abajuro ebe nyakpo me ole aje ola gede gbogbo mo la po be nu ke ma u boro le bibla me sono no me wonchi o ne ma u dongbe na me ayade mano ngbodo me ne mi la dongbe da ye mi la hoye vone ma u mu dongbo mi anto mi ba so mi apeta me susu la mi po no mi gbo no mdola no ne no to be nu ye to no viye la pura Dio de toba hadame la pura Dio de nova hadame no kwanu ko banyono omnyono ndepo enti ale ndikeya mba une yira ole fikole tododo enyo uvosa mbe tododo nyo uvosa le Yesu Kristo come ma une yira o kese afegbenyele ndikeya ma une duchino le ndikeya maune kpota olendikenya maune topa fohlo olendikenya mau ke wajifo planyigba ne trope yayira kore o agbeme ne trope yayira kore o agbeme ne trope yayira kore o agbeme le Yesu Kristo ponkome no vi me dogbera de ta olendikenya
be egbe keke anejejino egbe keke anejejino so egbe kakado kura gbe ma opa menu veve ne chonchio ma opa menu veve ne wore kagba pelo ma opa menu veve ne duchino ma opa menu veve ne delire tao afisi afiko la ya olakpo amenu veve 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 le Cristo Yesu come. Amen. Mise apostolo Christian David Kouissan Kwegbe 1090 05 31 58. Shalom shalom. Mawiro lendikanyalo. Mawiro eisande.